la mort et en récitant souvent le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Mtume, rehema na amani na zimwendelee. Hamba yimiyo ya hanu yerenda mihuhuru jashuma sheremwanyi maji emasahaba wa mzisa uka yeshijolejeza hindi yeshijolejeza doeshele ya hofa na usume Qur'ani na uanze Qur'ani gunalijaidie lionze Qur'ani. Amin. Avasainu garjo para wanazioni wahaju Amina Bakari, Samina Saïd, Rania Hassani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu, celui qui offre la vie aux hommes, puis la reprend à l'échéance fixée, nous informe dans le Coran de la façon dont la mort frappe les hommes. Ainsi, nous pouvons apprendre du Coran comment la mort survient et ce que vit une personne agonisante. Bismillahirrahmanirrahim. فلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge des moribonds et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Surat Al-Walaqin, verset 83-85. Masikini anjin gari juwao haukweli hufa maskini karija jodoji hadaya narishie Mwenyezi Mungu mtukufu ya hamba harimwa ye Qur'ani mtukufu balieka yeroho yenro mzi wa yentingo nazin kazi karibu na ye hanani shakamsuona bahi anjeni mkakamna huwaziziwa joirejeza yeroho yanje mkanyi mamba kweli gunalijalie ikezo rambao za hufaidisha yowaishiao. Amina. والعفو منكم. Avasainu garjo para wanazioni wahaju Dayan Shamsidin, Erhad Mwaharia, Adel Moussa, Nassim Abdallah. Le Coran nous donne une description détaillée de la souffrance des mécréants quand leurs âmes sont recueillies par les anges de la mort, car ces derniers les traitent avec dureté. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم تبعوا معصية وكره رجوانه فأبتوا عملهم. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui grosse Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Il a donc rendu vaine leur œuvre. Surat Muhammad 21. E Qur'ani nyeronesao ezetabu nojiro ya humlao zeroho sinewa wandu wareo Mwenyezi Mungu haba ye huendo ukaje wakati ya malaika wawafishao wawaremao zinyiso za hao ne malingo ya hao. E Qur'ani ni tukufu ngaironesao ezetabu za wandu wapeo wakati wala wao zeroho za hao yo wakati malaika wa watu wao zeroho wasina wasikinia. Mwenyezi Mungu mtukufu hamba bahi namnaje yeka malaika wawafisha waremao zinyiso za hao ne malingo ya hao yizo havo yaka wawadungu yezaeza Mwenyezi Mungu watungu na waibiwa netwaa ya hae halafu hazimiza amali za hao. Sadaqallahu al-azim. Takbir! Avasainu garjo param nashoni wahaju Muhammad. Assalamu alaikum. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils se rendent à les affres de la mort,
et que les anges leur tendront la main disant « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détournez orgueilleusement de ses enseignements. » Sourate Al-An'am, verset 93. Avasaino garjo param nashoni wahaju Salma Youssouf. Si tu voyais lorsque les anges acharnaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu. Cela le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. » Mwenyezi Mungu mtukufu hambanege wono wakati malaika afishao ya makafiri goaremao zeniso zao ne malingo yao na waongo ya adhabu ya uvisi wa sadaka mwanzo. Avasa gadroshia kaswida wanazioni wahaju. Boy
Abasainu Garjo para wanazioni wa haju Salma Saïdou Ali, Iman Darwesh, Nada Shekali. Ces versets sont clairs. L'agonie du mécréant est un moment de tourment. Alors que les gens autour de lui pensent assister à une mort paisible, l'agonisant vit un tourment spirituel et physique très douloureux. Les anges de la mort viennent prendre son âme en lui infligeant souffrance et humiliation. Dans le Coran, le détachement de l'âme du mécréant est décrit comme un arrachement brutal. Wal-Naziyat 11:4. Assalamu alaikum. Ze aya za Qur'an ngizonibelishwa. Le Congo la humfo husoni mwaye makafiri marendanai wato huswali watona ndrongo jema wazirindao watona ziwa hafidishao itoto Arabu na bwaji. Hakika la Kongo ndiro maskini wakati ikao wa mkalantiza waonao yezi muhundra nao nezetaangu ya lonizo bala mboyafao shamasikini kwa tuhisi uliho wala tindao tidowafao uliho dezendroso boyalawao yehone malaika bowamdremao nomsindia nomsibulia halima ya Qur'ani yonesa ukaya yomlao roho mfariki duniani mziro kabisa yebanzi mkomori hamba fikiri bo mwanadamu umlao duniani msafara wenza nyongo kotowao dahilani yeshele ya impaka ya ye hanzi rahman yedakika nzima ya mwiso nehuhundre ibadani Mwenyezi Mungu hamba gamlabo himalaika watowao zeroho zahe mafiri mto wa mfumu. Sadakallahu l'azim. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorceur et qu'il, l'agonisant, est convaincu que c'est la séparation et donc la mort. Surat Al-Qiyamah, verset 26-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إذا بلغت التراق وقل من راق وظن أنه الفراق صدق الله العظيم. Ye daraja ya mwiso ya heli Kongo la mwanadamu Mwenyezi Mungu mtukufu hamba tijau na mwishele wakati yeroho ijo kuhonra shefuba na yambwa ye mjombone sando hamakinishiha hukauondo mlao yetuli birana nituli huhahe mfomi wao ndombe wao kajaswadikisha wala kajaswali shahaka dibi shahabadigo hama womfariki wandu islamu haka ulinda harimwa womkano muo hahe betina taambu haka hujihudumu betina shaka bahe katina harara ya malaika boyala wao ya roho ngamakinishao no wambiuka salam nombushiria uzade wa embebo ye malaika gamtowao ye roho hamboleza ye mdru mwema ye ujia pupa la utaha yambie wandu uzade hezo yao nao ni myaji Mwenyezi Mungu yanika wandu wema na debebo hama Mwenyezi Mungu hawaharaziza Abasainu garjo para wanazioni wa hatu Dalia Mufahaya Indata Yusuf Rama Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort du croyant. Étant conscient du caractère inévitable de la mort, le croyant se prépare à sa rencontre tout au long de sa vie et jusqu'au moment de son heure. Les anges de la mort le saluent et lui annoncent la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Assalamu alaikum. Domfariki dunia wa ndrumwema. Ndrumwema hakaulindia batina shaka, naye hakahujihundumu haufanya abali njema. Harimwa ho hayati wahahe o wakati uja e malaika kwa mreao salam na wao kwa mbushiriao ho uzadi wahembevo yakahituma duniani wa shukrani wala afwa minkum.
Les anges recueillent son âme avec douceur. Les croyants ressentent le besoin de communiquer la bonne nouvelle à d'autres croyants encore vivants et de leur dire que la promesse de Dieu est vraie et qu'ils n'ont rien à craindre. Mais il lui est interdit de faire ça. Lumfariki dunia wangu mwiyi yema ngekabiliwo yimshangaza mauti yikawo kajaka ufikiri yomkano muwo hahe holawa yeroho ngutambiho likunguo ngalikao nziro le malaika ngamtoao yeroho nomtigulia nombushiria yemayeka mayi yamlidao mroni ye malaika wa mroni yamremao yuwoso hahe lelindo majito ndolonao